हेलो पिला माने मो चैनल को समस्त को वेलकम। आज आम पढ़ा चतुर्थ श्रेणी पिलामानंकर गणित कुहुक तार पाठ 7 कौन 4 अंक विशिष्ट संख्या व्यवहार करवा। ठीक अच्छे 4टी अंक विशिष्ट संख्या व्यवहार करवा लिखा केमिति देख। तो सबू प्रश्न उत्तर आम अभ्यास कार्य ही देखा आ पूर्व आउ सब अभ्यास कार्य जहाँ भी चैप्टर अच्छे सब प्ले लिस्ट दिखाई चेक कर नब। ठीक अच्छे देख 1 नंबर कौन कही गोटे अंक मात्र भिन्न मूल्य है। तो देखिए 1 नंबर सारणी रे थिबा अंक मान व्यवहार कर संख्या गढ़ तल 4 अंक विशिष्ट संख्या कोठरी मध्य से गुड़ी को सारणी पूरण कर है। तो ये बाक्स आम कि सब अंक नहीं कि 4 अंक विशिष्ट संख्या करवा है। पूरा संख्याटी है तार विस्तारित रूप मध्य लिखा कही कौन कौन अच्छे 1 2 4 3 ना 5 6 7 8 9 और 0 3 ना। ठीक अच्छे देख गोटे संख्या लिखा आम 1 0 2 4 तो एकक स्थान किए अच्छी 4 दशक स्थान 2 शतक स्थान 0 एवं हजार स्थान किए अच्छे 1 है। तार विस्तारित रूप केमती लिखा एमती लिखा 1 पर केतोटी संख्या अच्छी 3टी तो 3टी 0 लिख युक्त 0 0 तो किसी ना तापर 1 ना तापर कौन अच्छी 2 अच्छी 2 पर केतोटी अंक अच्छी गोटे तो गोटे 0 युक्त 4 यहाँ हूँ तार विस्तारित रूप। ठीक अच्छे सेमती आउ केते गुड़ाए बनइबा आम चलो ये जगह अच्छी ये करवा मन इच्छा नंबर नियो 9 4 6 0 है 9 4 6 0 तो एकक स्थान 0 दशक 6 4 9 एमती अच्छे सब और विस्तारित रूप कौन हम 9 पर 3टी अंक अच्छी 3टी 0 लिख युक्त 4 पर 2टी संख्या अच्छी युक्त 6 पर गोटे संख्या अच्छी युक्त 0 है। तापर मु 2 3टा कहीदेवी तुम सब लिख तापर है 2 6 4 8 है 8 4 एमती एकक स्थान स्टार्ट करके लिख जापर ठीक से एकक दशक शतक हजार एकक दशक शतक हजार एमती लिख। ठीक अच्छे तो 2 पर 3टी अंक अच्छी 3टी 0 तापर 6 पर 2टी अंक अच्छी 2टी 0 तापर 4 पर गोटे अंक अच्छी गोटे 0 तापर 8 8 पर तो कि नहीं ओके 4 0 8 7 है एकक स्थान 7 दशक स्थान 8 शतक स्थान 0 हजार स्थान 4 केमती लिख 4 पर 3टी 0 दब कारण 3टी अंक अच्छी तापर 0 तापर 8 पर गोटे अंक अच्छी गोटे 0 दब तापर 7 बुझेगा केमती लिख आउ सब जाक तुम निजे कर है। तापर जीवा आम 2 नंबर कौन कही क धाड़ी गणन पट्टारे थिबा खाली गोली देखी संख्या लिख और ख धाड़ी गणन पट्टारे लिखि संख्या देखी गोली अंक 1 10 100 1000 कौन लिख कही क धाड़ी गणन पट्टारे थिबा गोली देखी ओके संख्या लिख ऊपर लिखिदेव कि संख्या 3टी गोली अच्छी 1000 घरे 3 लिख 100 घरे 4टी अच्छी 2 अच्छी आ 3 अच्छी 3423 ये केते 1210 3 अच्छी 3 1 2 3 4 5 35 है 2 3 4 5 5000 214 ये नंबर। ठीक अच्छे तापर देख कौन कर 1000 घरे 6 अच्छे ये 6टी गोल दब 3 4 5 6 ठीक से दब तुम मैंने गोटे
ଦୁଇଟି ସାତଟି 1 2 3 4 5 6 7 ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଦେବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସରି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ତ। 1 2 3 4 5 6 7 8 ହେଲା। ଏଇଠି 5 ଅଛି, 1 2 3 4 5 ଏଠି ଗୋଟିଏ। ତାପରେ 1 2 3 4 5 ଏଠି ଶୂନ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା 3 ନମ୍ବରକୁ। କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, ବାମ ପାଖରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପୂରଣ ସାରଣୀ ପୂରଣ କର। ସ୍ଥାନୀୟ ମାନେ ସହସ୍ର ବା ହଜାରରେ ଅଛି 3 8 1 2 କେତେଟା 3000 800 କେତେ 12 ହେଲା। 3059 3059 ମାନେ କେତେରେ ହେଲା, ତ ଲେଖିବ 3059। ତାପରେ 5609 ମାନେ କେତେ 5609 609। ତାପରେ 9888 9888 9888 9005 ମାନେ 9000 ହଜାର ହେଲା 9005 ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି 4089 9037 ଏଟା କେତେ 4090 ଏଟା କେତେ 9730 ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଖରେ କ'ଣ କହିଛି, ତଳ ଖାଲି ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। 1000 ପାଖରେ କେତେ ଅଛି 2 1 5 1 ଏକକ ପାଖରେ 1 ଅଛି, 10 ପାଖରେ 5 ଅଛି ହେଲା, ଏକକ 10 ପାଖରେ ଏମିତି ତ ସବୁ ଯାକ ସେମିତି ଲେଖିବ। 4 3 2 1 6 5 8 0 3 9 4 2 4 0 8 9 9 9 9 9। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି, ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିସ୍ତାର କର ହେଲା। ଏଠି ଯେମିତି ବିସ୍ତାର କରିଛି 5 ପରେ 3ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, 3ଟି ଶୂନ, 2 ପରେ 2ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, 2ଟି, 4 ପରେ 1 ଅଙ୍କ ଅଛି, 1 ଶୂନ, ତାପରେ 9 ସେମିତି ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ କରିବା। 2 9 1 5ର କ'ଣ ହେବ 2 ପରେ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, 3ଟି ଶୂନ ଦେବ। 9 ପରେ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା 2ଟି ଶୂନ ଦେବ। ତାପରେ 1 ପରେ 1 ସଂଖ୍ୟା ଦେବ 1 ଶୂନ 5। ତାପରେ ଆସିଲା 2 6 2 4 2 ପରେ 3ଟି ଶୂନ, 6 ପରେ 2ଟି ଶୂନ, 2 ପରେ 1 ଶୂନ 4। ତାପରେ ଆସିଲା 4 0 6 7 4 ପରେ 3ଟି ଶୂନ 0, 6 ପରେ 1 ଶୂନ 7 ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବ 7 4 3 4 7 ପରେ 3ଟି ଶୂନ ଦେବ, 4 ପରେ 2ଟି ଶୂନ, 3 ପରେ 1 ଶୂନ 4। ତାପରେ ଆସିଲା 8 0 6 3 8 ପରେ 3ଟି ଶୂନ, ତାପରେ 0, ତାପରେ 6 ପରେ 1 ଶୂନ, ତାପରେ 3 ହେଲା। ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟେ, ଏତିକି ଲେଖିଦିଅ, ମୁଁ ଲିଭେଇବି।
गोटे कौन रहा 9 8 8 5 9 पर 3टी शून्य 8 पर 2टी शून्य 8 पर गोटे शून्य 5 ठीक अच्छे ओके ये 8 तापर देख 5 नंबर कौन कही संख्या संकेत द्वारा खाली घर पूरण कर ये जमी 4320 आउ 3 23 4323 सेमती ये कौन हम 5205 है बड़ लिखुची छोट जगह अच्छे तो 3079 7005 4845 5247 8090 6666 9078 लिखिदेव है तापर देखा 6 नंबर कौन कही प्रत्येक संख्यार अंक 7 स्थानीय मान खाली स्थान लिख सब जगार स्थानीय मान लिखा 1 दशक शतक 7 स्थानीय मान के शतक शतक स्थान अच्छी ठीक अच्छे ओहो माने अंक लिखा आउ लिखा 700 एटार 7 शतक स्थान अच्छी ये 7 के 1000 से 1000 स्थान अच्छी ये एकक स्थान अच्छी ये दशक स्थान अच्छी बुझेगा 7 नंबर कौन कही केवल एतिकी अंक गुड़ी को थरे मात्र व्यवहार कर 4 अंक विशिष्ट जिते संख्या गठित हो पार से गुड़ी कर थरे व्यवहार करवा माने 5 2 7 4 2 5 7 4 उल्टे उल्टे की बहुत गुड़ा अंक में लिखिपर छोट छोट लिखा माने गोटे अंक गोटे थर ही व्यवहार करवा 4 अंक विशिष्ट संख्या मध्य लिखी लिखी चलो तुम्हें भी आहरी जिते पार्छ लिख मत जी हूँ जी मुझे लिखिदे तापर देखा कौन 2 रु स्टार्ट करवा गोटे 2 7 4 5 4 5 2 7 2 4 5 7 ठीक अच्छे तापर देखिए 6 नंबर केवल एतिकी अंक गुड़ी को व्यवहार करी ओके अंक विशिष्ट संख्या 4 अंक विशिष्ट संख्या जिते हो पारे लेख अंक गुड़ी को एकाधिक थर व्यवहार करा जाई परिबो गोटे अंक 2 3 थर व्यवहार करि परिबो 7 5 3 7 सॉरी 2 कोड आसिला 5 3 5 7 एमती करिबो भला 3 5 3 7 एमती हो परिबो 7 3 7 5 जेकोसी गोटे को 2 थर व्यवहार करने को पड़ो ना कौन हम 4 अंक हेनी 4टी अंक तो ना ये 7 3 5 5 5 5 3 7 ठीक अच्छे आउ कौन हो पार 7 5 3 3 5 3 7 7 आउ जदि आसुची तुम लिख तापर देखा 8 नंबर कौन कही 1902 1902 ये 1 और 9 मध्य कहार मूल्य अधिक और कहीं 1 और 9 1 1000 स्थान अच्छे 9 100 स्थान अच्छे तो ये 1000 स्थान यार मूल्य अधिक ये शतक स्थान रही यार मूल्य कम
ହେଲା 1000 ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତେଣୁ 1ର ମୂଲ୍ୟ ଏମିତି ଲେଖିବ, 1ର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। ସେମିତି ଇଏ ଶତକ, ଏଟା ଅଲଗା ହେଲା, ଇଏ ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତେଣୁ 9ର ମୂଲ୍ୟ କମ୍, ଏମିତି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବ ଖ କ'ଣ କହିଛି, 1029 ଆଉ 1 ମଧ୍ୟରେ କାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। 1 ଆଉ 9, 1000 ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ହେଲା, 1000 ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତେଣୁ 1ର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। 9 ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତେଣୁ 9ର ମୂଲ୍ୟ କମ୍। ତାପରେ ଯିବା ଗ ନମ୍ବର। এই দুটার ମଧ୍ୟରେ କାହାର 9 ମଧ୍ୟରେ କାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। 1 ମାନେ এই ସଂଖ୍ୟାର 1 ଆଉ এই ସଂଖ୍ୟାର 9 ମଧ୍ୟରେ କାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। ଏଠି 1 ଅଛି 1000 ସ୍ଥାନରେ, ଏଠି 9 ବି ଅଛି 1000 ସ୍ଥାନରେ। ତ ଇଏ 1000 ଆଉ ଇଏ 9000, ତ 9000 ଅଧିକ ହେଲା। ଅଧିକ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ 1000 ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେହେତୁ 9000 ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ବଡ଼, ଇଏ 1000 ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସାନ। ତାପରେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର। এই ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ 1000, এই ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ 100। ତ ଆଉ ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 10 ଆଉ ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 1। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ ପଚାରୁଛି, ପ୍ରତି ଥରରେ ବର୍ଗଚିତ୍ର, ଆୟତଚିତ୍ର, ତ୍ରିଭୁଜ, ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଅଙ୍କ ଆଣି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କର। ଏହିପରି ତୁମେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିପାରିଲ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖ। ଯେକୌଣସି ଅଙ୍କ ଆଣି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ 2ଟା କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ତୁମେ ଆଉ କେତେଟା କରିବ। ନ କଲେ କେମିତି ଜାଣିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖିବ କେମିତି। ତ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ନେଇଯାଉଛି ହେଲା। ଏଇ ଭିତରେ ସବୁ 1000 ସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ଏଇ 2ଟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ନେବା 4 ହେଲା। ତାପରେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନେବା 5, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ନେବା 6, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ନେବା 3 ହେଲା 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ଅକ୍ଷରରେ କେମିତି ଲେଖିବ? ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ, ହଜାର, ମାନେ 4000 କେତେ 563। এই 2ଟା 63, 63 ଏଇଟା ତ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନିଅ, ନେବା 2, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ନେବା 1, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ନେବା 7, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ନେବା 8। କେତେ ହେବ? 2178 ହେଲା। ଓକେ। ତାପରେ ଆଚ୍ଛା ଏତିକି। ମୁଁ 2 ଥର ନେଲି,
ଦୁଇଟା ହିଁ ହୋଇପାରିବ ନା, ଏଇ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ ସେସନ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।